tita. Pansosyal na tita. Color white, mga mommy. Working buttons, mga madam. Adjustable waist. May garter ang sleeves, no pocket po. Walang bulsa. Walang bulsa. 34XL, code puti. 34XL, code puti. 100 pesos. Next, mga mami, duster ni mama. Size XL, parang duster to. Vintage dress ni mami. 34, 36XL, code vintage, 50 pesos. Hi, Ma'am Leia, visible ka po. Code vintage, 50 pesos. 34XL, pwede to sa 32. Adjustable ang waist. Puti. 1 million. Kasbe. Oh my God, malalaglag. Pas white, pas vintage, Ma'am Alma Kia. Yours na, Ma'am Alma. Next, mga mami, ito ba yung may tag ba? Okay, very Zara to. Pwedeng Sunday date. Sunday date. May tag pa to, mga madam. This one, bago pa. Okay, may shading to sa gilid. Very Zara. Adjustable straps. Adjustable straps. Small semi-med hood bago. 100 pesos. 24, 26 bago. 1 million. 100 pesos. Next, mga mami. Lahat ng XL to, mga madam. Ang laki niya. Ang laki niya. Color white. Meron siyang pink flower, working buttons. Short sleeves lang, may tali sa likod. Lahat ng XL. Code lahat. Code lahat. 100 pesos. Ma'am Ellen C, yours na po. Bago. Next, mga mami, self-tie, dress, and color white, adjustable ang bewang double lining. Self-tie. Kung magtali sa self. Okay. This is 34, 36, 38 XL. 34, 36, 38 XL. Code white. Code white. 100 pesos. Mamichi, lahat yours na. Self-tie and color white. Adjustable waist. 34, 36, 38 XL. Code white. Mamel, yours na. Double lining to. Double, triple. Quadruple lining. Mga ate. Next, color brown. Formal dressy brown. Formal. Na-flex ko na to. Sexy. Ganun siya. Size large 30, 32. Code Mocha, 50 pesos. 30, 32, Mocha, 50. Mocha. Next, mga mami, galing sa gold to. Size XL 34. Straight dress, mga mami. Brown yung top, may Chinese lock. Large 32, XL 34, brown 100. Brown 100. Ay, may isa pa pala. Formal dress to. Mga mami. This one, formal. Ganda rin. Double lining. Walang bewang. Small to med. Code formal. Small to med formal, 100 pesos. Mocha bells. Ma'am Zayers na.
Code brown. Next mga mami, cutesy ka lang dito. Okay, color yellow. Garter waist. Garter waist, small med pleated. Okay, code yellow, 50 pesos, small med. Small med, 50 pesos. Next mga mami, galing to sa gold, pero 50 na lang to. Okay, it's color red. Working buttons, perfect pan church mga mami. Kahit long sleeves, di ka maiinitan. Pwede to sa large, 32 XL, 34, code red, 50 pesos. Code is red, 50 pesos. Pagod na. Bye. Yellow, Ma'am Alma. Key. Yours na po. Red, Ma'am Evelyn. Yours na, Ma'am Evelyn. DC. It's okay. Mga mami, galing sa gold kahapon. Inay. Inay ko po. Ang ganda na ito. Okay, color red. Pantol girls to. Para lang siyang t-shirt dress, no? Small med, good sexy, 100 pesos. Scoop back to mga mami. Sexy, 100, small med. This one is rib. Para din siyang, size small semi-med knitted. Adjustable strap. Code, gray, 50 pesos. Gray, 50 pesos, small semi-med. Next, galing sa gold mga mami. 34, 36 XL. 34, 36 XL, code gray. 100 pesos. There's pocket both sides, short sleeves lang. Mamiya, tapak yours na Mamiya. Gray. Ang daming gray, oh. Next, mga mami, pan-church lang. Pan-church. Square neck. Okay, may garter ang sleeves niya. May garter. Semi-large, 30. Semi-large, 30. Butterfly, 50 pesos. Butterfly, 50 pesos. Mga mami, mapiplex ko pa ba itong black? Sobrang dami kong black. Pero magaganda naman sila. Ang dami talaga. Isang hilera. Gusto nyo ba ng item? Butterfly, Mang Albert, yours na. Sino may gusto ng black? Wala.